उनका चर्चा अपने दिल चमका वो ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा घर घर में लगे रहो जरे बोलो सुभान अल्लाह जरे बोलो ना सुभान अल्लाह अरे এই আওয়াজে হবে না মুসলমানের বাচ্চাদের আওয়াজটা একটু বাঘের বাচ্চার মতো লাগবে আর বাঘের বাচ্চার মতো যদি না হয় মনে করব সব বিড়ালের বাচ্চা যেটা দাও না রাই থাকবি এখনকার ভালো কিছু বললে আওয়াজ দেবে না যদি বিড়ালের বাচ্চা বলে হ্যাঁ আমরা বাঘের বাচ্চা আওয়াজ দেবো মাশাআল্লাহ মানে বিড়ালের বাচ্চা হওয়া যাবে না যার কারণে আওয়াজটা দেবে চলো একটুখানি কে তুম বিকার কে উনকা চর্চা अपने दिल चमका ऊंचे में ऊंचा ऊंचे में ऊंचा ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा घर घर में लगे रहो पुकारो जा रसूल जा हबीब अल्लाह सबाई मिल जा रसूल जा हबीब अल्लाह बोलो ना जा रसूल के बोले ना गजल হবে না বাড়ি যাব সবাই বাড়ি চলে যাব অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে চলো নবীর জন্য আওয়াজ দেব মানুষের জন্য নয় আমি দুটো পুরস্কার দেব দুইজনকে কে কে নেবে হাত তোলো দেখি একটুখানি হ্যাঁ পুরস্কার নেবার বেলায় হাত তুলবে কিন্তু আওয়াজ দিবে না আওয়াজ দিতে হবে চলো দেখি একটুখানি যা রাসূলুল্লাহ যা মাশাআল্লাহ একটু হয়েছে চলো দেখি যা রাসূলুল্লাহ হ্যাঁ এক মাস রোজা করে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে চলো একটু ঠেলেই দিই আমি যা রাসূলুল্লাহ যা হাবিবাল্লাহ পুকারো যা রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সবাই মিলে যা রাসূলুল্লাহ যা হাবিবাল্লাহ সবাই মিলে যা রাসূলুল্লাহ যা হাবিবাল্লাহ तुम बिकर के उनका चर्चा अपने दिल चमका ऊंचे में ऊंचा ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा घर घर में लगे रहो पुकारो जा रसूलल्लाह जा हबीब अल्लाह पुकारो जा रसूलल्लाह जा हबीब सरकार की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा ऐसा नहीं ऊंचा बोलो सरकार की आमद सरदार की आमद आवाज যদি না হয় যদি सरकार की आमद মারহাবা হবে এর থেকে আগাবে না চলো सरकार की आमद सरदार की आमद এই পিছনে কোনো ফাঁকিবাজ বলে না सरकार की आमद सरदार की आमद আমার যুবক ভাইরা বলবে সরে এসো দেখি একটুখানি যুবক ভাইরা বলে এবার ঘুরে বালি কেন আমাদের বলতে হবে এই পালাচ্ছে কারা মুরব্বি सरकार की आमद এই অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু আওয়াজ দিলে হবে না সবাই মিলে सरकार की आमद सरदार की आमद এই মুরব্বি বসে থাকলে হবে না উঠে দাঁড়ান 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 বসলে হবে না सरकार की आमद सरदार की आमद सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो और मीठा बोलो सब मिलकर बोलो मरहबा और ऊंचा बोलो मरहबा 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 पुकारो जा रसूलल्लाह जा हबीबल्लाह पुकारो जा रसूलल्लाह जा हबीबल्लाह ईद मिला तो नबी के दिल बड़ा मसरूर है ईद दीबा लोगों की तौबा ईद दीबा लोगों की तौबा जा इस तरफ छोड़ो छोड़ो के तो उस तरफ भी नूर है सैदा 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 सब जगह जगह सैदा सैदा सब जगह जगह जा भी नूर के जा रसूलल्लाह
হাবিবাল্লাহ সবাই মিলে যায় রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ পুকারো যায় রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ मेरा दिल ताड़ा प्रागा के मेरा चंदा जाने सीना मेरा दिल ताड़ा प्रागा के मेरा चंदा जाने सीना मेरा दिल ताड़ा प्रागा के मेरा चंदा जाने सीना तब मुझे मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मन्ना सतो क्या के बेगार के को के किना मन्ना सतो क्या के बेगार के को के किना इसके मुझको ले चल इसके मुझको ले चल जान पे मदीना इसके मुझको ले चल जान पे मदीना इसके मुझको ले चल जान पे मदीना पक्के जाने वाले चक्कर पारी अदब से पक्के जाने वाले चक्कर पारी अदब से मेरा बेकिस्सा एगा कहना शाही यारब से मेरा बेकिस्सा एगा कहना शाही यारब से कहना के शाही आलम कहना के शाही आलम लगलम जो तुम हमारा दोनों जगह में उसका है आप भी सहारा हल्ला के पुरअलक से हरदम गुजर रखा गे हल्ला के पुरअलक से हरदम गुजर रखा गे मक्का मदीना बोसे फरियाद दिखा रखा गे मक्का मदीना बोसे फरियाद दिखा रखा गे एक बार तो दिखा दो दम सनम पे मदीना एक बार तो दिखा दो दम सनम पे मदीना बेशक बना ले आका बेशक बना ले आका बेशक बना ले आका जमाना हो गरी का रसूलुल्लाह हाबिबाल्लाह पुकारो जाए रसूलुल्लाह हाबिबाल्लाह पुकारो जाए रसूलुल्लाह हाबिबाल्लाह सरकार की শেষবার একটা পুরস্কার দেব আমি সবার জন্য পুরস্কার এনেছি দুইজনকে পুরস্কার দেব সরকারিকে বাদ মারকাবা শেষবার যে যারা যারা সবথেকে ভালো বলবে যারা পড়বে তাদেরকে দেব আমি এখান থেকে দেখব আমি দেখব আর আমাদের ট্যাবলেট ভাই দেখবে ভাই দেখতে গুলুমুলু মতো মাশাআল্লাহ আমার ভাই দেখবেন আমি দেখব দুজনকে পুরস্কার দেব একটা সুন্দর একটা উপহার দেব কই উপহারটা বার করো ব্যাগের থেকে তাড়াতাড়ি বার করো এদেরকে উপহার না দিলে এরা কেউ আওয়াজ দেবে না আমি বুঝতে পেরেছি কেউ আওয়াজ দিবে না যদি উপহার দিই মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর আওয়াজ দিবে আরে আমি তো বিড়াল এখন টাইগার ঘরে বসে আছে আসবে ইনশাআল্লাহ একটু পরে মাশাআল্লাহ আসছে কই দাও তাড়াতাড়ি দাও তাড়াতাড়ি দাও আচ্ছা দুজনকে আমার এই গজলের পেজ দুজনকে আমি উপহার দেব মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর করে বানানো হয়েছে কোনো ছিড়বে না যদি তোমরা সঙ্গে লড়াই না করো ছিড়বে বলে মনে হয় না অনেক জায়গায় বলে ভাই তোমার একটা বিয়ের কার্ড বলে হ্যাঁ আমার বিয়ের কার্ড আই দিচ্ছি আই তো মাশাআল্লাহ এটা তোমাদের একটা গজল এখানে গজল লেখা আছে ভাইরা রিকোয়েস্ট করেছিল শাফি আজম তুমি সরকারে দো যেখানে এই গজলটা এখানে লেখা আছে একটু পরে বলবো পুরস্কার দেওয়ার পরে শাফি আজম তুমি সরকারে তো জাহান দেব ইনশাআল্লাহ এই পুরস্কারটা দুজনকে দেব শেষবার চলো কে কে নবীকে ভালোবাসে হাত তোলো দেখে একটুখানি আর পুরস্কারটা কে হাত না দাঁড়াও হাত না পাও আচ্ছা পুরস্কারটা কে কে নেবে হাত তোলো দেখে একটুখানি এবার কিন্তু বেশি লোক হাত তুলেছে বিশাল বদমাইশ আচ্ছা ঠিক আছে পুরস্কারের জন্য আওয়াজ দাও চলো সরকার কি আমত ऐसा नहीं ऐसा नहीं पूछा बोलो शेषबार सरकार की आमद सरदार की आमद एदिक থেকে सरकार की आमद सरदार की आमद हाथ तुले बोलो मुझे बोलो देखो क्या बोलते हैं सरकार की आमद सरदार की आमद सरकार की आमद आज होगा सरकार की आमद सरदार की आमद सब मिलकर बोलो अरे ऊंचा बोलो अरे ऊंचा बोलो अरे मीठा बोलो मरहबा सब मिलकर बोलो मरहबा 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 आपको कहते दो जाए रसूलुल्लाह हाबिबाल्लाह कहते दो जाए रसूलुल्लाह हाबिबाल्लाह कहते दो जाए रसूलुल्लाह हाबिबाल्लाह कहते दो जाए रसूलुल्लाह নারায়ে তাকবীর আরো জোরে দাও নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর আল
কোরআনের আলো